감사합니다. Gracias. 우리 렘넌트들은 집회할 때마다 질문하는 게 특징이 있어요. Hay unas características de cada vez que hacemos conferencias y los remanentes preguntan algo. 늘 하는 질문인데 어떻게 기도해야 됩니까? 이런 질문들요. Es una pregunta que casi siempre ellos hacen y es ¿cómo debemos de orar? 하나님의 뜻을 어떻게 발견합니까? 이런 질문들요. O preguntas como diciendo ¿cómo podemos descubrir cuál es el plan de 그 Dios? 질문 자체가 축복입니다. Esa pregunta en sí es una bendición, 렘넌트는 빨리 발견할 필요 없습니다. pero no hace falta que descubran eso rápidamente. 여러분들은 앞으로 많이 살아가야 되기 때문입니다. Y eso es porque deben de vivir en adelante. 살아온 거는 짧고 앞으로 가야 될 길 멀기 때문에 그래서 기도하라고 하는 겁니다. Quiere decir, han vivido muy poco tiempo aún, tienen que vivir mucho más tiempo en adelante. Por eso es que Dios les dice que oren. 우리 나이 좀 든 사람들은 이미 결론이 나와 있습니다. Sin embargo, los que ya tienen cierta edad, pues tienen una conclusión en 나이가 esto. 많이 살아봤기 때문에 확실한 믿음이나 아니면 확실한 고집 가지고 있습니다. Pues como tienen ya cierto tiempo que han vivido, o tienen una cierta fe con seguridad, o tienen una 확실한 terquedad, 믿음 por el 가지면 contrario. 많은 후대를 살릴 수가 있죠. Sin embargo, si tienen la fe correcta, podrán salvar las siguientes generaciones, la 아니면 posteridad. 확실한 고집을 가지면 굉장히 후대들에게 손해를 주는 거죠. Y por el contrario, si tienen una terquedad muy segura y firme, pues van a traer grandes pérdidas para las siguientes generaciones. 전도를 한 40년쯤 하고 나니까요. 몇 가지가 깨달아졌어요. Después de haber hecho el evangelismo por 40 años, he podido descubrir varias cosas. 많이 있습니다만 한 세 가지가 보이더라고요. Habrán muchas cosas, pero sin embargo he podido ver grandemente 첫 hablando 번째 tres 것이 cosas. 뭔고 하니까 사람들은 거의 헛수고를 하고 있구나. Y lo primero que me he podido dar cuenta es que la mayoría de personas está esforzándose 역사 en vano. 공부를 해봐도 강대국들이 한 짓은요 전부 헛수고입니다. Y aun estudiando las grandes potencias mundiales, lo que han hecho han sido verdaderamente cosas que ha sido 다른 나라 sufrimiento en vano. 살릴 생각을 해야지 정복을 하고요. 죽이고 이랬잖아요. Deberían de pensar cómo salvar a otras naciones, pero querían conquistar matando a otras naciones. 우리 거의 헛수고를 하고 있는 거예요. Casi siempre estamos haciendo un esfuerzo en vano. 특히 유대인들보다 헛수고한 겁니다. Especialmente los judíos hacían un esfuerzo en vano. 유대인들은 율법 하나도 어기지 않으려고 살았는데 후대들이 완전히 망하는 헛수고를 한 거예요. Vemos como los judíos ellos hacían grandes cosas y querían hacer diferentes cosas, pero lo que hacían era finalmente un esfuerzo en vano. 수십 차례 옳게 산다고 하면서 교리를 만들어내고 수정하고 중세시대를 했거든요. 그게 다 헛수고예요. Ellos diferentes cosas cambiaban y hacían otra vez esto y lo otro, pero sin embargo todo eso en conclusión llegaba a ser un 또 하나 esfuerzo en vano. 발견한 게 있어요. Hay otra cosa más que descubrí. 성공을 했다고 하는 사람들이 거의 다가 막 겨우 밥 먹고 죽는구나. Casi todas las personas que dicen que han tenido éxito, mayormente han tenido algo para comer y vivir bien, pero ya 제게 está. 참 영향을 준 장모님 한 분 계시는데 이분은 어릴 때부터 얼마나 착실하게 살았냐면요. 무조건 공부를 1등하고 서울대학 들어가고 그랬어요. Hubo una persona que me ayudó mucho. Él estudiaba mucho, se esforzaba mucho y entró en la Universidad de Seúl. 사람도 참 바르고 이래요. Pues era una persona muy educada y 어린 correcta. 나이에 사법고시 합격해서 판사도 하고요. También pasó diferentes pruebas de acceso 또 뭐 일찍 de leyes y llegó a ser juez. 변호사 해가지고 많은 돈을 벌고요. Y también desde muy temprano él llegó a ser juez y ganó mucho dinero. 이런 분이단 말이에요. 잘 살아요. Era ese tipo de persona y de verdad 근데 vivía muy bien. 얼마나 고생을 했는지. 별 나이 들지도 않았는데 병이 들어서 돌아가시단 말이에요. Y ni siquiera tenía demasiada edad y sufrió y finalmente llegó a fallecer. 참 안타깝다 하는 생각이 들 정도로. Hasta el punto de que me dio lástima eso. 그래 분들 조금 좋은 집에서 조금 잘 사는 거 그거밖에 없어요. Y la gente, por más que se esfuerce, pues que viven en una casa buena y viven un poquito mejor y ya está. Eso es todo. 그리고 이 급하게 생긴 게 세 번째 걸 깨달아진 겁니다. Y después, de manera urgente, hubo algo que pude descubrir. 너무 고난 가운데 있고 정신병 시대가 온 거예요. La gente está en un gran sufrimiento y ha venido una época de problemas mentales en gran 정신병이 manera. 너무 많아지니까 어떤 사람이 옳은지 아닌지 구분 못할 정도로 많아져. Hay demasiadas personas enfermas mentalmente hablando, por eso no podemos distinguir quién o qué está haciendo las cosas bien. 유달리 작년 올해 많이 늘었어요. Y especialmente tanto el año pasado como este año ha aumentado en gran manera. 자 이런 시대가 왔단 말이죠. Estamos en esta época ya. 그래서 저는요
참 성공이 뭐냐? Por eso yo llegué a pensar, ¿qué es el verdadero 내가 éxito? 구원받았어. 복음 전하는 거. Y es recibir el Evangelio y poder transmitirlo. 내가 구원받은 축복을 받았고 복음 전할 수 있는 교회 있는 거. Yo he recibido el Evangelio y tengo las bendiciones de poder transmitir el Evangelio y tener una iglesia que hace eso. 이게 최고 축복이고 성공이에요. 그렇죠? Esa es la mejor bendición y ese es el éxito en sí, ¿verdad o no? 하나님께 그렇게 기도했거든요. Yo de verdad oré delante de Dios así. 평생 전도할 수 있게 해달라 기도했는데 이 영도 여기 온 거예요. Oré para poder evangelizar durante toda mi vida y Dios me trajo aquí a esta región de Yeongdo. 초반에만 너무 역사를 나니까 제가 교회에 있을 수가 없을 정도로 막 밖에 다녔단 말이에요. Y en un momento de verdad hubo una gran persecución y hubo grandes problemas. 그걸 우리 성도님들, 장로님들이 전부 기도로 밀어준 거거든요. Y los ancianos y creyentes de la iglesia me ayudaron a hacer eso, en verdad. 지금 이제 드디어 우리 교회 서울, 부산에 이럴 때 보면요. 다른 지역에도 다민족이 몰려와요. Ahora, tanto en la iglesia Emanuel de Busan o de Seúl, vemos que las personas multiculturales 지금 vienen en 여러분이 gran manera. 다민족 하나 키우는 거는 나중에 알게 될 겁니다. 한 나라 살린 것 같아요. Y cuando levanten a estas personas multiculturales se darán cuenta después que están salvando a una nación a través de esas personas. 저 힘이 없는 사람들이 모여가지고 우리 부산에 와가지고 복음 전했는데 이게 지금 다민족으로 복음 들어가고 있어요. Personas que aparentemente no tienen fuerzas se reunieron y predicaron el Evangelio, pero sin embargo eso está llegando a salvar a una nación ahora. 얼마나 감사합니까? ¿Cómo de agradecido es eso? 그렇다면 오늘 여러분들은 이 운동할 수 있는 힘을 회복하는 겁니다. Por eso tenemos que restaurar el poder para poder hacer este movimiento ahora. 그래서 다른 힘이 필요 없고 언약을 굳게 잡으셔야 돼요. Entonces lo que tienen que hacer es tomar el pacto firmemente. 구원받은 나는 세계 복음하는 대열에 서겠다. Lo que tienen que hacer es determinar levantarse en el frente de la evangelización del mundo. 우리의 후대들은 세계 복음할 만큼 축복받으면 됩니다. Lo que tienen que hacer es recibir bendiciones hasta que podamos salvar la posteridad. 그 이외의 것은 전부 헛된 겁니다. Para hacer la evangelización del mundo continuamente, todo lo demás es en vano. 세계 복음화에 쓰임 받으면 됩니다. Y los negocios que ustedes hacen tienen que ser utilizados para la evangelización del mundo. 그래서 우리 렘넌트 보고는 지금 네가 직장 가서 돈 벌어 가지고는 세계 복음화를 못 한다. 그러니까 지금 학업을 300% 만들어라. Por eso, con el trabajo que puedan tener ahora, ustedes no podemos salvar el mundo. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que los remanentes tengan sus estudios 빌 preparados al 게이츠가 만들지 300%. 않았나, 이거? Bill 300% Gates no hizo 만들어라. eso, hizo algo al 300%. Hagan las cosas al 대학 300%. 2학년 때 빌 게이츠는요. 이 내용을 아주 지금 100%이 소프트를 만들었단 말이에요. Quiere decir que en el segundo año de universidad, él, Bill Gates, obtuvo ese 그리고 100%전 300% 세계에다가 e hizo 망을 깔았어요. ese software e hizo una red de 그거 comunicaciones 할수 en todo el 있는 mundo, al 100% 100%. 만드는 게 회사를 만드는 거예요. 유지하기 위해서요. Y luego, para poder mantener eso, hizo una empresa para llevar a cabo el otro 100%. 그 한 명이 전 세계를 휩쓸어 버렸다. Y una sola persona le ha dado la vuelta a la situación mundial. 하필이면 그 사람이 뉴 에이지 멤버요. Y esta persona es un miembro de la nueva era. 그래가지고 말이지 뭐 돈을 계산도 못할 정도로 벌을 거예요. Ha ganado tanto dinero que ni siquiera se puede calcular cuánto dinero 이러고 tiene. 전 세계 지금 뉴 에이지 운동을 펴고 있습니다. Y está haciendo el movimiento de la nueva era con ese dinero. 그래서 여러분이 왜 이 복음화 축복을 누리게 되는 거 하니까 미국의 정신질환자가 2배로 늘어버렸어요. ¿Por qué tienen que hacer este movimiento de la evangelización? Vemos que en Estados Unidos se ha duplicado el número de personas con problemas mentales. 왜 그런지요? ¿Por qué 그냥 es 살다 eso? 돌아보면 정신 돌아. De repente están viviendo y se vuelven locos, sin más, parece ser. 그래가지고 모든 학교에 정신과 의사들이 담당을 하고 있는 상황이 지금 돼요. Y es una situación en la que ya en todas las escuelas tienen psiquiatras especializados para el alumnado. 워낙 발전됐으니까 그거 쳐다보고 놀라가지고 영적 문제를 보지를 못하는 상황이 왔어요. Es una situación que se han desarrollado tantas cosas en tantas áreas que ni siquiera son capaces de ver que son problemas espirituales lo que pasa. 그래서 여러분이 이 참된 축복을 언약만 붙잡아도 됩니다. Por eso, estas verdaderas bendiciones tienen que tomarlas solamente como un pacto y ya está. 가장 먼저 한 게 뭡니까? ¿Qué es lo primero que hicieron? 나를 복음화한 거예요. Primero es evangelizarme a mí mismo 그리고 후대를 복음하고요. y es evangelizar las siguientes generaciones. 현장을 복음한 겁니다. Es
evangelizar el campo. 지금도 그대로 응답받을 수 있습니다. Podemos recibir exactamente esas respuestas exactamente igual 요셉은 ahora. 처음부터 세계 복음화의 언약을 잡은 겁니다. José desde el principio tomó el pacto de la evangelización mundial. 노예로 갔습니다마는 괜찮습니다. Aunque iba como un esclavo, estaba... 이게 여러분이 받을 복입니다. Esa es la bendición que ustedes deben de recibir. 어느 정도 언약을 잡은 거 아니까 꿈에 나올 정도로. ¿Hasta qué punto tomó el pacto? Hasta que apareció en los sueños. 뭐 잘못 생각하면 요셉 꿈을 꾸는데 꿈 그걸 가지고 꿈이 그렇게 꾸어진 거요. 그 언약을 잡았기 때문에. Él vemos que tomó el pacto y tenía... Ese pacto apareció en los 여러분 sueños. 되게 마음이 조급해 보세요. 막 전쟁 나는 꿈 꾸잖아요. Y miran a ver si ustedes si están desesperados, tendrán sueños que les pasa algo grave. 여러분이 굉장히 막 이 마음이 답답할 때는 뭐 이게 눌리거나 쫓기는 꿈을 꾼다니까요. Y cuando están afligidos o oprimidos, tienen sueños como que están atrapados por algo. 요셉은 기도하다가 기도에 힘을 얻고 세계복음 언약을 잡으니까 그때부터 꿈에도 나오고 문이 열리기 시작해요. José, orando por la evangelización del mundo, vemos que en ese momento pudo tener esos sueños de la evangelización del mundo y apareció dentro de 노예로 eso. 갔는데 세계 지도자가 됐습니다. Aunque fue como un esclavo, llegó a ser un dirigente de clase 그래서 mundial. 여러분이 지금 누려야 되는 힘이 뭔고 하니까 요셉이 노예로 끌려갈 때는 세수도 못하고 끌려갔겠죠. ¿Cuál es el poder que tienen que recibir ahora? Por ejemplo, José cuando él fue como un esclavo, fue arrastrado allí y no podía ni siquiera asearse. 어디로 팔리고 싶다 없어. 사간 사람이 파는 대로 가야 돼요. ¿Dónde quieres ser vendido? No puedes decidir eso. Te tenían que vender donde la persona que te vendía 그런데 quería. 요셉이 마지막 때 고백했잖아요. Y vemos cómo José al final confiesa 이게 esto, 세계 복음화의 길이라는 거예요. que ese era el camino de la evangelización del mundo, 하나님이 보내셨다는 거예요. que Dios le había 이 enviado. 힘을 여러분 오늘 누리셔야 됩니다. Hoy ustedes deben de disfrutar de este poder. 오늘 전국에 있는 우리 렘넌트들도 그렇고 어려움이 있습니까? 그게 가장 축복된 길이라는 사실. Los remanentes del mundo entero tienen alguna dificultad ahora, tienen que entender que ese es el camino de las mejores bendiciones que tienen. 아니 이게 말이 됩니까? ¿Tiene lógica esto de verdad? 말되죠. 요셉이 누명한 수고는 장관을 만날 수가 없어요. Sí, tiene lógica. Si no le hubieran acusado falsamente, no podría 그 encontrarse con el 감옥에 copero y el 들어가는 그 panadero. 장소가 장관들이 오는 정치범들이 오는 데라. 그러니까 장관을 만날 수 있는 길을 하나님이 안내를 한 거예요. Esa cárcel era un lugar donde se encontraba con los funcionarios de altos cargos, entonces era el camino para entrar ahí. 어느 날 바로왕 마음을 눌러가지고요. 이 요셉을 만나게 만듭니다. Un día oprime el corazón de Faraón para que se pueda encontrar con José. 형들 앞에 고백했잖아요. Lo confiesa frente a los hermanos mayores. 형님들이 나를 팔았지만은 안 했으면 형님들이 나를 판 게 아니라. No dijo, hermanos, aunque ustedes me vendieron, dijo, hermanos, ustedes no fueron los que me vendieron en sí. 저는 늘 궁금한 것이 야곱이 요셉이 없어졌는데 살아 있다고 생각했을까요? 죽었다고 생각했을까요? Yo tengo una duda de que cuando José desapareció, si Jacob, su padre, sabía que estaba vivo o no sabía que estaba vivo. 그 아직 답을 못 찾았지만요. 뭐 천국 가서 물어봐야 되겠지만은 야곱이 기도의 사람입니다. 그렇죠? No tengo esa respuesta aún y cuando vaya al cielo seguramente se lo tendré que preguntar. Pero Jacob 저는 era una persona de oración, en 요셉이 verdad. 한 말을 야곱이 마음에 간직했다 이랬거든요. Y vemos que lo que José dijo, Jacob lo puso en su corazón y meditaba 많은 en ello. 기도가 있었을 거라고 봅니다. Yo veo que él oró en gran manera por 그 esto. 언약은 반드시 성취됩니다. Ese pacto ciertamente se cumplió. 그게 오늘 붙잡을 힘이에요. 여러분 그 언약은 성취돼요. Es el poder que ustedes tienen que tener en el día de hoy. Ustedes, el pacto que toman se cumple. 요셉이 살아있다는 소식을 듣고 어땠을까요? ¿Cómo sería su corazón cuando escuchó la noticia de que 그것도 José estaba vivo? 총리가 돼 있다는 소리를 듣고 Y más aún, escuchando las noticias de que era el gobernador. 그것도 세계를 움직이는 애굽의 총리가 돼 있다는 Más aún, 사실. era el gobernador que movía el mundo entero. 저는 이 언약의 힘을 요셉과 야곱이 알고 있었다고 생각합니다. Yo veo que ese poder del pacto, tanto José como Jacob lo conocían. 어떤 경우도 낙심하지 말고 여러분과 여러분 후대와 여러분 형편에 있는 언약을 굳게 잡니다. No se desanimen en ninguna situación ni circunstancia. Tienen que estar tomando el pacto en el día de hoy. Es el mejor poder. 입양자로 갔는데 세계 지도자가 될 것이라는 것을 하나님이 모세에게 어릴 때 심은 거예요. Fue como un niño adoptado y podemos ver que su madre desde niño sembró el pacto en Moisés. 뭐 많은 사건이 있었습니다. 괜찮습니다. 어릴 때 벌써 어머니가 심은 거예요. Hubieron muchos eventos que pasaron. No importaba porque su madre desde niño ya sembró el pacto en su corazón.
응답이 안 되는 줄 알았죠. 하도 오래 가니까. Pensaba que como pasó tanto tiempo no habían 그렇지 respuestas, 않습니다. ¿verdad? No es así. 반드시 응답됩니다. Ciertamente hay respuestas. 그걸 그 때문에 여기서 예배드리고 언약을 잡는 거죠. Y por causa de eso es que tomamos el pacto y damos culto ahora. 렘드 7명과 부모님 수많은 고통했습니다. 그런데 보는 눈이 달랐다 이거예요. Y podemos ver que hay grandes sufrimientos, pero sin embargo los ojos para que él viera eso eran diferentes por completo. 저 미디안 도망가 있을 때 그때 하나님은 모세의 모든 것을 준비했어요. Cuando había huido a Madián, vemos que Moisés había preparado todo por completo ya. 또 다윗이 도망 다닐 때 피해서 죽음을 피해 다닐 때 하나님은 모든 것을 준비하셨어요. También cuando David huía de la muerte, vemos que Dios era el tiempo donde lo había preparado todo por completo. 이 복음을 여러분이 가지고 다른 사람을 살리는 데 쓰임받는 이게 최고의 성공이요 최고의 Y 축복이요. utilizar esto para poder salvar a otras personas es el mejor poder y la mejor bendición que podamos tener. 자, 그러면 오늘 본문을 읽었는데 간단히 답을 얻었기 때문에 무엇을 복음화했단 말이에요. 무엇을 Hemos leído el 했단 말이에요. pasaje en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que evangelizaron? ¿Cómo tomaron esto ellos? 로마서 16장 25절 읽었는데 영세전에 감추어 두었다가 주신다고 말씀했어요. Hemos leído Romanos 16, 25 y dice que es aquello que estaba oculto desde tiempos eternos. 쉽게 말하면 과거를 완전히 복음화한 겁니다. Simplemente hablando quiere decir que evangelizó por completo el pasado. 여러분 이거 중요합니다. Es algo 과거 importante. 지나갔는데요. 그렇지 않습니다. No, el pasado ya está pasado. No es así, en verdad. 과거 안 지나갔습니다. El pasado no ha pasado sin más. 어머니가 평생을 시달리다가 무속인하다 죽었어요. Había una mujer que era afligida por los 그런데 demonios, era 그 chamán 딸이 y murió. 외국에 살고 있는데 어머니에게 왔던 그게 또 왔어요. Pero esa hija vivía en el extranjero y los demonios que oprimieron a su madre venían a oprimirle a ella. 끝난 거 아닙니다. No acaba sin más. 우상 숭배할 때 3, 4대까지 재앙이 간다고 돼 있어요. Porque dice que al hacer idolatría, esos desastres y maldiciones pasan hasta la tercera y cuarta generación. 요셉은 바울은 어떤 사람입니까? Pablo, ¿qué tipo de persona era 바울의 과거를 entonces? 한번 보실랍니까? ¿Quieren ver el pasado de Pablo? 그때에 세계적인 문학 도시 세 개가 있었습니다. En aquel momento habían grandes ciudades, habían tres grandes ciudades. 알렉산드리아, Alejandría, 아테네, Atenas 길리기아, 타소. y Gilgar, Tarso. 이 세 개가 세계적인 유명한 문학 도시입니다. Eran grandes ciudades prestigiosas en estudios en aquel 바울은 tiempo. 거기서 태어난 겁니다. Pablo nació allí. 그리고 시대적인 지도자가 있었어요. Y habían dirigentes de clase histórica en aquel tiempo. 유대인이 다 존경하는 지도자입니다. Había un dirigente, un líder, el cual todos los judíos respetaban. 가말리엘입니다. Era Gamaliel. 가말리엘의 문화생입니다. Él era estudiante de Gamaliel, Pablo. 지금으로 말하면 그 국회의원보다 더 높은 사내들인 공회 회원입니다. Era un pupilo de él y podemos ver que actualmente sería más incluso que poder ser un gobernante. 이스라엘의 prestigioso. 최고의 칭호인 바리새인이라는 칭호를 받았습니다. Y también estaba reconocido como los fariseos que en aquel tiempo eran lo más 당대 prestigioso. 세계를 움직이는 로마 시민권자입니다. También tenía la ciudadanía romana que era capaz de poder mover el mundo en aquella época. 그리고 율법학자입니다. También era estudioso en 지파 las 중에서도 leyes. 최고의 지파 베냐민 지파입니다. Y dentro de las tribus era de la mejor tribu que había, de la tribu de Benjamín. 베냐민 아시죠? ¿Saben la tribu de Benjamín cuál es, verdad? 야곱의 아들 아닙니까? 요셉의 동생. De los hijos de Jacob, ¿verdad? Era el hermano pequeño de José. 그러니까 베냐민을 낳다가 라헬이 죽은 거예요. Vemos que Raquel falleció al tener a Benjamín. 그러니까 이 야곱이 이스라엘 아닙니까? 이름이 야곱이 베냐민 지파를 최고의 지파로 꽂은 겁니다. Entonces vemos que Israel, Jacob, él dio la mejor bendición a Benjamín. 그래서 왕도 베냐민 집에 처음 나오잖아요. Por eso vemos que de los reyes también, el primer rey que apareció salió de la tribu de 사울 왕이 Benjamín. 베냐민 지파입니다. El rey Saúl era también de la tribu de 그리 Benjamín. 바울도 지파도 베냐민 지파예요. Vemos que Pablo también era de esa tribu de Benjamín. 이 사람이 예수 믿는 사람을 죽이러 가다가 그리스도를 만난 겁니다. Esta persona, yendo a atrapar y matar a las personas que creían en Jesús, se encontró con Jesús. 이 축복이 영세전에 감춘 거예요. Esa bendición fue oculta desde tiempos eternos. 여러분 감사해 보게 됩니다.
여러분 영세전에 감추인 축복을 여러분에게 Deben de restaurar el agradecimiento. Dios les ha dado una bendición que es algo que está oculto 이 바울이 desde tiempos eternos. 오만 거 다 하고 다 가지고 있었는데 영적 문제가 해결이 안 된단 말이에요. Pablo lo había alcanzado todo, pero no era capaz de haber solucionado su problema espiritual. 그 나중에 고백했잖아요. Y después lo 이것 confiesa. 때문에 3번을 기도했는데 하나님이 이걸 안 고쳐준다고 얘기했어. Por causa de esto he orado grandemente 3 veces, pero Dios no ha solucionado esa enfermedad. 고치든 안 고치든 상관없습니다. 답을 얻은 겁니다. No importa que ese problema no se solucionara, porque ya obtuvo la 하나님이 respuesta. 세계를 살리기 위한 나를 쓰시는 답이구나 하는 거 알았잖아요. Dios desea salvar al mundo y ya tengo la respuesta para eso. 영적 문제 답이 나왔기 때문에 바울은 이때부터 세계보면 큰 문이 열리기 시작해요. Tenía la solución al problema espiritual, por eso desde aquel momento Pablo tenía una gran respuesta en ese tiempo ya. 과거를 복음화해야 됩니다. Hay que evangelizar el pasado. 그렇죠? ¿Es así o no? 과거에 복음의 능력이 필요합니다. En el pasado tenemos que experimentar el poder del evangelio. 그래서 바울은 이렇게 고백했습니다. Por eso Pablo confiesa esto. 내가 지금까지 전부 자랑하던 거를 해로 여긴다 이랬습니다. Todo lo que yo estimaba por valioso antes, lo estimo por 또 pérdida. 자랑하던 거 배설물로 여긴다. Y todo lo que estimaba como cosas para gloriarme, lo 그 estimo como 정도로요. basura ahora. 과거에 대한 문제를 뒤집은 겁니다. Hasta ese punto es que le diera vuelta a los problemas del pasado por completo. 그러고는 전도자로 바뀝니다. Y cambia como un evangelista. 자, 세계를 바꾸는 시간인데 이런 축복이 어떻게 해서 전도자로 뒤바뀝니다. Es el tiempo para cambiar para la evangelización del mundo por completo. 그래서 아나니아에게 Cambia por un 하나님 직접 evangelista. 말씀하시잖아요. 그는 이스라엘과 모든 나라 왕들 앞에 세우기 위한 택한 그릇이더라고 말했어요. Y le dice a Ananías que era el instrumento escogido para estar frente a los reyes de Israel y a los reyes de todo el mundo. 나이가 들었어도 바울은 이렇게 고백했죠. Pablo, aunque ya tenía una edad muy avanzada, confiesa 나는 esto. 이룬 거 없어. No hay nada que haya alcanzado ni logrado. 이룬 것이 아무것도 없어. 많이 전도했는데 Había evangelizado mucho, pero no decía que había alcanzado nada aún. 그리스도의 손에 잡히는 거 그거 잡으러 간다. Y voy hacia adelante para alcanzar lo que está dentro de Cristo. 위에서 부르신 상급 그거 찾으러 간다. Voy buscando ese legado por el cual he sido llamado desde lo alto. 그러면서 만물을 복종케 하는 이름을 우리에게 주셨다. Por eso nos ha dado ese nombre en el cual en él se sujetan todas las cosas también. 오늘 여러분이 언약을 굳게 잡으셔야 됩니다. Hoy deben de tomar firmemente el pacto. 나의 과거는 전부 축복의 발판이다. Todo mi pasado es una plataforma de bendiciones. 우리 집에 왜 장애인이 있습니까? ¿Por qué en nuestra familia hay una persona que tiene una 시대적 minusvalía? 메시지를 붙잡으라는 겁니다. Es para que tomen un mensaje ¿Correcto? histórico en la época. ¿Es así o no? 그가 낙심할리 아니요. 시대적인 메시지를 붙잡아. No es para desanimarse, sino para tomar un mensaje histórico en la época. 세계적인 메시지를 붙잡으라는 겁니다. Tomen el mensaje de la época. 두 번째입니다. Es lo segundo. 지금 오늘을 복음화해야 돼요. Hay que evangelizar el hoy también. 이때요. 100년 응답도 오고 1000년 응답도 옵니다. Ahí es cuando vienen respuestas de 100 años y de 1000 años también. 오늘 당장 예배드리면서 기도하시면서 우리 문제, 갈등, 위기 많습니다. 그렇죠? Hoy, al tiempo de dar culto, hay muchos conflictos, crisis, problemas, dificultades, ¿verdad? 그쪽에 있으면 안 돼요. 답을 찾는 겁니다. No podemos estar en ese lado, sino tenemos que estar en el lado de buscar la 답은 respuesta. 뭡니까? ¿Qué es la 너무나 respuesta? 간단해요. Es algo muy simple. 하나님은 더 좋은 것을 주시기 위합니다. Dios está preparándonos para darnos algo mucho más importante y 낙심하지 mejor aún. 마시고 여러분에게 더 좋은 걸 주시려고. No se desanimen porque Dios desea darles algo mejor aún. 그게 오늘의 축복이요 힘입니다. Esa es la bendición y el poder del día de hoy. 그러고 있으면 뭐가 나옵니까? Entonces, ¿qué aparecerá aquí? 다른 사람이 줄 수 없는데 나는 받는 게 나와요. Vemos 그렇죠. que hay algo que nadie me puede dar, pero yo lo tengo. Yo nadie más me lo puede 부모님도 dar. 못 주는 걸 하나님 내게 주셨단 말이에요. Dios me da algo a mí que ni siquiera mis padres son capaces 그 de 어려움 통해 darme 가지고 a través de las 그 힘을 dificultades. 길러야 돼요. Hay que potenciar 그걸 ese poder. 발견해야 되는 겁니다. Eso es lo que hay que 그게 descubrir. 뭡니까? ¿Qué es? 오직 유일성 재창조입니다. Solo lo único y la 이게 오늘의 recreación. 축복이에요. Esa es la bendición del día 어떤 de hoy. 경우에도 흔들리지 말고 오직 유일성 재창조 찾아내라. No sean movidas en ninguna situación. Descubran siempre solo lo único y la recreación. 나는 우리 청년들 렘한테 얘기합니다. 가감하게 찾아내라. Yo a los jóvenes adultos les digo esto. Con firmeza busquen eso. 분명히 있으니까. Porque ciertamente está ahí. 그렇죠. ¿Es así o no?
자물쇠 있으면 열쇠가 있어요. 열쇠를 찾아야 돼요. Si hay un candado, una cerradura, es porque hay una llave. Busquen la llave de eso. 문제가 있으면 답이 있어요. 찾아야 돼요. Si hay un problema, hay una respuesta. Por eso busquen la respuesta. 여러 사람 말 듣고 흔들리지 말고 답을 찾아야 돼요. No sean movidos por lo que mucha gente dice, sino busquen las respuestas. 또 하나 있습니다. Hay algo más. 하나님이 나와 함께 하시는 증거를 보여야 돼요. Tengo que ver las evidencias de que Dios está junto conmigo. ¿Es verdad o 아니, no? 내가 어려움 왔는데 말입니까? 하나님 나와 함께 하십니까? 함께 하시잖아요. Entonces, yo tengo una dificultad y Dios está junto conmigo, ¿en verdad? Sí, Dios está junto conmigo. Hay que buscar la razón de 아니 eso. 좋은 응답도 와서 Vienen incluso buenas respuestas. 하나님 좋은 응답 주셨다는 거 어려움도 주셨단 말이냐? Dios me ha dado respuestas buenas, pero quiere decir que me da dificultades también. 임마누엘 원내서 찾아야 돼. Hay que buscar que Dios está junto conmigo, está con Emanuel y con la unidad de todas las cosas. Está oculto, quiere decir. 오늘을 보고만 해라. Hay que evangelizar el día de hoy. 걱정하지 말고 세 번째는 뭐죠? No se preocupe, en tercer lugar, ¿qué es? 영원토록 있을 거 미래를 보고만 해라. Es el versículo 27, lo que estará eternamente. Por eso hay que evangelizar el futuro también. 렘넌트는 하루에 5분만 투자해도 됩니다. 그러면 24로 바뀔 겁니다. Remanentes, aunque inviertan solamente 5 minutos, eso irá cambiando poco a poco 그러면 por las 25가 24 horas. 보입니다. 보호자. Y verán las 25 horas que es el poder del trono celestial. 영원한 게 보입니다. Verán lo que es eterno. 조금 기도했는데. Han orado un poco nada más. 여러분 마음 생각 뇌에 들어간 거 영혼 속에 들어간 거 보호자 연결된 거는 반드시 응답된단 말이에요. Vemos que lo que entra en el corazón, en el cerebro, en el espíritu, está conectado con el trono celestial de manera cierta. 이걸 보고 기도 300%라고 합니다. Eso es lo que se llama el 300% de la oración. 렘넌트는 준비하세요. Remanentes, 여러분은 prepárenlo. 지금 준비하셔야 됩니다. Y deben de prepararlo ahora. 렘넌트는 미래를 준비하자면 여러분 지금 준비해야 돼요. Remanentes, para preparar el futuro deben de preparar el hoy. 그리고 뭡니까? ¿Qué más? 무조건 내 업은 알바를 하든 뭘 하든 상관없습니다. 300%야 돼요. Sea que haga trabajo a tiempo partido, haga trabajo lo que sea, háganlo todo al 300%. La especialidad, 현장성 el sentimiento, la sensibilidad para ver el campo y 하셔야 됩니다. el futuro. Hay que hacerlo. 그리고 뭡니까? ¿Qué más? 미래를 보고만 한다는 게 딴 거 아니란 말이야. Evangelizar el futuro no es otra cosa más. 나의 전도, 나의 선교를 300%를 보아야 됩니다. Ver mi evangelismo y mis misiones mundiales al 300%. 더 중요한 거, 왜 300%냐? 하나님이 예비해 둔 사람을 찾는 겁니다. Algo más importante, ¿por qué es el 300%? Debemos de buscar las personas que Dios ha preparado. 그게 전도 300%입니다. Ese es el evangelismo al 그 단어는 300%. 7개 좀 되죠. 성경에 많아요. Hay 7 palabras acerca de esto en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos términos acerca de esto. 그런데 버려진 자 중에 TCK 중에 CCK 중에 인물이 있어요. Dentro de los que han sido abandonados, de los niños de la tercera cultura, esos niños que no tienen cultura, hay personas preparadas por Dios. 그거 찾는 게 선교 300%입니다. Buscar eso es el evangelismo al 다 300%. 들어있으니까요. Está incluido todo. 그래서 지금 여러분들이 지금 어마어마한 일을 하고 있는 거예요. 지금. Y ustedes están haciendo grandes cosas, seguramente no lo sepan aún. 대단한 것도 아닌데 아닙니다. Ni siquiera es algo grandioso, en verdad. ¿no? 어마어마한 거예요. Es algo muy importante. 올해는요 많은 다민족이 오는데 앞으로는 지금 저 다민족이 올 수 있는 길이 뭘까 기도하고 있는 거예요. Este año han venido muchas personas multiculturales, pero estoy orando para ver cuál es el camino para que más personas multiculturales puedan venir en adelante. 우리 산업인들이 저 바누아투 이런 나라에다가 공장을 지으면 어떻겠냐. Por ejemplo, a ver si nuestros empresarios construyen fábricas en, por ejemplo, países como Vanuatu, ¿qué pasaría? 자원이 많아요. Hay muchas cosas para 이 poder 사람들 거의 hacer 개발 ahí, 못하고 있기 invertir. 때문에 많아요. Hay muchas cosas que no son capaces de desarrollar ellos. Podemos ayudar en gran manera. 그러기 저쪽 5천 종족을 건질 수 있는 길이 될 수 있단 말이죠. Y puede ser un camino para rescatar a las 5.000 tribus también. 기도 중에 있습니다. Estoy orando por todo eso. 그래서 나의 업, 전도, 이 기도와 선교를 300% 준비해라. Por eso, 렘넌트들은. mi oficio, mi profesión, la oración y el evangelismo y las misiones mundiales tenemos que prepararlos al 300%. 이거는 감추어 두었다가 주신다고 돼 있어요. Dice que está oculto y nos lo ha dado. 그래서 결론 맺자면요. 기도는 하는 대로 응답받는 것도 있어요. Por eso, en conclusión, hay cosas que recibimos conforme hemos orado. 어떤 También. 기도는 그 기도도 안 했는데 오는 응답이 있다니까요. Hay otras respuestas que no hemos orado por algo y sin embargo las 그게 recibimos. 뭡니까? ¿Qué es eso? 여러분이 복음과 복음화의 대열에 서 있으면 가만히 있는데 응답이 와. Si están en el evangelismo y en el frente del evangelismo, aunque estén quietos sin hacer nada, vendrán respuestas ahí. 북한 보세요. 아무 잘못도 없는데 굶어 죽잖아요. Por ejemplo, vean acá en el 잘못 norte. 써가지고.
no han hecho nada malo, pero están en el frente de las maldiciones y 뭐 desastres porque 태어나고 están ahí. 싶어 태어난 것도 난 것도 아니잖아요. Ni siquiera han querido nacer allí, pero han nacido en ese país y están 저는 dentro de 매일 eso. 북한 위해서 이제 기도합니다. Yo por eso oro todos los días por 참, Corea del 저는 Norte. 북한 위해 기도를 안 해서 Anteriormente pensé que no oraba por Corea del Norte, 북한 ¿verdad? 선교 대 이후 계속합니다. Y después de la conferencia de las misiones de Corea del Norte, oro por Corea del 여러분 Norte. 아무리 내가 훌륭한 사람이라도 이 살인자를 따라다니면 살인자입니다. Por más que sea una persona importante o de renombre, si sigo a un asesino, soy un asesino. 그러니 아무리 내가 못나도 사람 살리는 자를 따라다니면 내가 살리는 자가 Y 된다니까. por más que sea una persona carente, si sigo a alguien que salva personas, seré una persona que salva a otras personas. 그래서 복음의 대열에 서 있기만 하는데도 하나님이 응답을 하시는 Por 거예요. eso quiere decir que aunque estemos solo en el frente del evangelismo, Dios va a salvar a las 큰 personas. 응답이 있습니다. Hay una respuesta mayor aún. 오늘 본문에 나왔습니다. Vemos en el pasaje de hoy eso. 하나님이 감추어 두었다가 주신다 그랬어요. Dice Dios que lo ha ocultado y nos lo va a dar. 여러분 감추기는 왜 감춥니까? Ahora, ¿por qué está oculto algo? 되게 소중한 거를 감추죠. Escondemos lo que es de verdad muy importante y de valor, ¿verdad o no? 그럼 또 왜 감추죠? Y el dinero lo escondemos, 아무나 ¿verdad? 주면 안 되니까. No podemos 감추죠. darlo de cualquier manera a cualquier persona, por eso lo guardamos. 그래서 그걸 주시겠다는 겁니다. Quiere decir que nos va a dar eso que está 이 oculto. 고백을 오늘 바울이 했어요. Hoy Pablo hace esta confesión. 영세전에 감추어졌다. Estaba oculto desde tiempos eternos. 세세 무궁토로 있을 거를 지금 Y lo que 나에게. estará para la gloria de Dios eternamente nos lo va a dar ahora. 그래서 감사란 단어를 제일 많이 쓴 사람이 Y 바울입니다. Pablo fue la persona que más utilizó esta palabra de gracias. 고생 제일 많이 했는데 제일 감사란 단어를 많이 써. Es la persona que más sufrió, pero es la persona que más gracias dio. 너는 내게 부르짖으라 하소. Tú clama a mí. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라. Y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 이전 일을 기억하지 마라. No recuerdes las cosas pasadas. 내가 새 일을 행하겠다. Yo haré cosa nueva. 저는 뭐라고 하냐면 사막에 광야에 길이 날 것이. ¿Qué dice? Habrá un camino en el desierto 사막에 강이 흐를 것이다. y ríos en la sequedad. 하나님이 약속한 거예요. Es la promesa que Dios ha dado. 들짐승도 놀라서 하나님을 찬양할 것이다. Incluso las bestias y los animales, todos alabarán a Dios. 그래서 고생 제일 많이 한 사람들이 대표적 인물이 다윗, 렘 7명이 다 고생했거든요. 그 사람들 가는 곳마다 감사를 해요. Personas representativas como David y todos los 7 remanentes, ellos que fueron los que más sufrieron, donde ellos iban siempre daban 이 gracias. 감사란 단어는요, 진심으로 하면 여러분 완전히 뇌를 바꾸는 겁니다. Y la palabra gracias, de verdad, sinceramente, 진짜 cambia el cerebro. Es de verdad 그리고 así. 진심으로 감사를 많이 하는 사람이 있어요. Hay personas que sinceramente 그 agradecen. 사람들은 날이 갈수록 복을 받죠. Contra más pasa el tiempo, ellos más bendecidos son. 일반 불신자도요, 감사가 없는 사람이 있어 늘 불평하고 늘 짜증내고 이런 사람이죠. Incluso de los no creyentes hay gente que siempre se están quejando, están criticando, irritados y no agradecen por 아니 nada. 뭐 신자가 아닌데도 늘 감사하는 사람이 있어. 이 사람들이 복을 자꾸 받아요. Hay personas que ni siquiera son creyentes y siempre dan gracias por todo, están agradecidos. Esas personas reciben bendiciones. 그래서 말이죠. 복음 받은 우리가 하나님의 계획을 늘 찾기 때문에 그걸로 우리는 감사하는 거죠. Nosotros que hemos recibido el Evangelio, si estamos agradecidos siempre, esa es una bendición. 오늘 종일 기도하시는 중에 여러분에게 있는 문제가 있다면 답을 찾는 큰 힘을 얻는 날이 되길 바랍니다. Les bendigo para que sea un día en el que si tienen algún problema o dificultad en oración puedan encontrar la respuesta. 건강이 조금 안 좋다고 생각되는 분들은 정말 성령 충만의 능력이 뭔지 언약으로 잡으셔야 됩니다. Y aquellos que tengan una salud no muy buena, que sea un tiempo en que oren de verdad para ser llenos del Espíritu Santo. 늘 앞에 앉아서 이렇게 기도하는 우리 장로님들 소중합니다. 여러분들 날이 갈수록 강건해지도록 기도하셔야 돼요. Nuestros ancianos que están aquí sentados en los lugares de delante tienen que tener más salud y más fuerza contra más 지금 pasa el tiempo. 이 영상으로 함께 예배하고 있는 모든 곳에 이 Ahora, en todos los lugares que están dando culto juntamente también por 하나님의 vídeo. 능력이 임하기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que el poder de Dios descienda sobre todos ustedes, hoy. 특히 우리 다민족들에게 Especialmente sobre la multicultura. 하나님의 놀라운 계획이 있을 겁니다. Y Dios tendrá un gran plan sorprendente para ellos. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리에게
구원 주심을 Te 감사드립니다. damos gracias por habernos dado la salvación. 연약한 우리가 복음 운동에 쓰임 받게 됨을 Te 감사드립니다. damos gracias porque nosotros que somos débiles nos has dado el Evangelio y la salvación. 이 땅 위에 남을 것은 하나밖에 없는데 그들을 살리게 해 주옵소서. Hay una sola cosa que permanecerá en esta tierra, que con eso podamos salvar a todas las personas. 우리의 업이 세계 복음화에 쓰임 받게 Que 하옵소서. nuestro oficio y profesión sea utilizada para la evangelización del mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.